আমি প্রায় কলকাতা থেকে 40 বছর প্রবাসী বাঙালি, চেন্নাইতে থাকি। ওই জন্য আমার বাংলাও খুবই অপূর্ব। ওই জন্য আমি বেশিরভাগ হিন্দিতে কিংবা রাদা ইংরেজিতে কথা বলতে চাইব। আর আমার হিন্দিও বাংলার মতনই অবস্থা কাহিল, তো ক্ষমা করবেন। আমি ইন্ট্রোডিউস করতে চাই আমার কো-সিঙ্গার উষা রাজ ফ্রম চেন্নাই। শি ইজ অ্যান এক্সেলেন্ট সিঙ্গার। আমার সঙ্গে অনেক প্রোগ্রাম করেছেন চেন্নাইতে আর সাউথ ইন্ডিয়াতে। আর উনি আজকে হি ইজ অ্যাকচুয়ালি ফ্রম Karnataka, from Bangalore. She speaks Telugu, but she speaks and sings in all 4 South Indian languages. She sings in Hindi flawlessly, and আপনাদের জন্য 2-3টে বাংলা গানও একদিনের মধ্যে শিখে গেছে, সেগুলো আজকে শোনাবো। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ইউর টাইম। আপনারা যে 9:30টার সময় এরকম দল করে এসেছেন দেখেও সুখ, কারণ যে আমাদের চেন্নাইতে বাই 9 o'clock এভরিবডি ইজ ইন বেড। আমাদের প্রোগ্রামটা 6টার সময় আরম্ভ করতে হয় আর 9টার মধ্যে শেষ করতে হয়। আর যদি খাবার না দিই তাহলে sometimes the audience doesn't remain. So thank you very much Indo. আমাদের প্রথম গানটা, হেমন্ত মুখার্জি is my guru. And he has been the biggest influence of my life in music. It is because of him I have an opportunity to become a singer. I owe everything in music to him. So onar গান, first film in Hindi, Anand Math, সেটার একটা অংশ আপনাকে শোনাচ্ছি। হেমন্ত গীতা দত্ত অরিজিনাল এটা গিয়েছিলেন, আশা করি আপনাদের পছন্দ হবে।
Payback prove that you cannot make a film which is successful, or at least make one successful film and then go back. Therefore, the Nagin was a very, very big hit. But what made Hemant Mukherjee or Hemant Kumar a singer on his own right was the film Jal. S.D. Burman in music, picturized on Devanand. Sorry, this was the song which made him absolutely famous in Bombay as a singer. Another film which was equally impressive work of S.D. Burman and Hemant Kumar as a singer was Solwasa. Again, the actor was Devanand and the actress was Vahida Edanon. সেই গানটা আজকে আপনাকে শোনাবো। न जाने किस पे आएगा है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया, यही न समझा। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया, यही न समझा। बहुत भूला है बेचारा, न जाने किस पे आएगा है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। अजब है दीवाना, न घर न ठिकाना, ज़मीं से बेगाना, फलक से जुदा। अजब है दीवाना, न घर न ठिकाना, ज़मीं से बेगाना, फलक से जुदा। ये एक टूटा हुआ तारा, न जाने किस पे आएगा है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। हुआ जो कभी राजी तो मिला नहीं काजी, जहाँ पे लगी बाजी वहीं पे हारा। हुआ जो कभी राजी तो मिला नहीं काजी, जहाँ पे लगी बाजी वहीं पे हारा। ज़माने भर का नाकारा, न जाने किस पे आएगा है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। Thank you, thank you, thank you, thank you. Those better songs for himself or for his co-singers. He used a lot of singers like Lata Mangeshkar, Asha Bhosle, even sometimes Mukesh, Rafi, and of course Kishore Kumar. Lata was his favorite singer because she could be molded for any song. There are some wonderful songs he has created for Geeta Dutt also. এটা হচ্ছে সাহিব বিবি গোলাম থেকে, আর আমি উষাকে এখন ডাকছি to sing a perennial favorite for us, Piya Aise Kiya.
Salil Chaudhary had one thing in common. They would create wonderful melodies in Bengali and then transpose them in Hindi. So the initial experimentation would be in Bengali. সেই গানগুলো popular যদি হোক, Salil Chaudhary would go a step forward, he would take them to Malayalam. He has got about 106 songs, hit songs in Malayalam also. এটা একটা এক্সাম্পল অফ হাউ হেমন্তর এক খুব অসাধারণ ভালো গান যেটা হিন্দিতে রেকর্ডিং পরে হয়েছে। The Hindi version is Ye Nain Dare Dare। আমি সেটা বাংলা দ্বীপ জেলে যায় ছায়াছবি থেকে চাইছি। এই গান তোমার Thank you, thank you, thank you very much. He had a very nice relationship with S.D. Burman for a number of years. His last song with S.D. Burman was in 1962, Na Tum Hume Jano. সেটাও আজ করবো, কিন্তু এখন তার আগে হাউস নম্বর 44 থেকে one of the two songs in which he sang, Chup Hai Dharti, Chup Hai Chand Sitare.
से रंग के धारे खोए खोए से मस्त नजारे ठहरे ठहरे से रंग के धारे ढूंढ रहे हैं तुझको साथ हमारे चुप है धरती चुप है चांद सितारे मेरे दिल की धड़कन तुझको पुकारे कोने कोने मस्ती फैल रही है बाहें बनकर हस्ती फैल रही है कोने कोने मस्ती फैल रही है बाहें बनकर हस्ती फैल रही है तुझ बिन डूबे दिल को कौन भरे चुप है धरती चुप है चांद सितारे मेरे दिल की धड़कन तुझको पुकारे निकला निकला सा है चांद का जोड़न निकला निकला सा है नूर का दामन निकला निकला सा है चांद का जोड़न निकला निकला सा है नूर का दामन आजा मेरी तन्हाई के सहारे चुप है धरती चुप है चांद सितारे मेरे दिल की धड़कन तुझको पुकारे ला ला The composer is Snehal Bhatkar and ছবির নাম হচ্ছে ছবি যখন এই গানটা কম্পোজিশন করা হয় স্নেহল ভাটকর হেমন্ত দাকে বাড়িতে ডাকেন আর বলেন যে এই গানটা আপনাকে শুনতেই হবে আমি আজকে এটা কম্পোজ করেছি দারুণ গানটা হেমন্ত দা এই গানটা শুনে বললেন যে আচ্ছা এই গানটা এটা তো আমি আজকে বাড়িতে বসে আজকে এটা আমি এটার ইংরেজি ভার্সন অরিজিনাল ভার্সনটা শুনেছি So this was the man with the mandolin which was made famous by Dean Martin আর হিন্দিতে যেটা হয়েছে which is an equally good version লহরোं पे लहर এটাতে mandolin তো